ato yung susihon o ang simbahan nga atong pasakupan iya bagyod ni Kristo. Tinukod ba gyud? Kay sumala sa buhat 17. Brad, huwag mo Biblia Brad akong sundon imong teksto Brad ha. 17 buhat 17. Dili ka kabasa da brad, ako lang kang pabasahon na nga Biblia brad ha. Ay wala ni? ay ra brad. Dili pa sa Biblia. Mas maayo ganin nga mutapad ka nako. Mas mayo ba? Ayo kay wa koy ligo, wa koy kuan Ay. Tuno-tuno lang gud taw ko. Aguantar ka lang ako yung bahay. Sa 17 versikulo 24 ganing dinhi ang Dios nga nagabuhat sa kalibutan ug sa tanan nga naani ni wala magpuyo sa mga simbahan nga ginama sa kamot sa tao. Kay siya ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Munang kinahanglan ilhon nato ang simbahan nga iya sa Dios ug ang simbahan nga iya sa tao. Kay ang Dios sumala sa Biblia nga Kristohanong katilingban, wala kuno magpuyo nga sa simbahan nga gitukod lang og tao. Katong gyud niyang tinukod sa Mateo 16:18 brad, nag-ingon dinhi Pedro ibabaw sa bato tukuron ko ang akong iglesia. Ang pulong iglesia dinhi brad, gikan ni sa Griego nga pulong nga eklesia nga nagpasabot katawhan nga pinili sa Dios. Nga buot pasabot nga kining simbahan o iglesia sa Griego nga eklesia mga tao nga si Kristo nagtukod og iyang katawhan. O kining katawhana kining mga tao iya kuno ning ubanan sumala sa Mateo 28:19-20 niingon si Kristo nga paglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nga si Kristo mag-uban ni ini mong simbahan. Busa sa panahon ni Kristo hangtod karon naa gining simbahan na. Kay kung di niya ubanan baka kon si Kristo, no? Baka kon siya kay wa man siya kauban. Oh. Busa iya gining ubanan og diha sa 1 Pedro atong basahon brad. Sa 1 Pedro usap udah bisa. Brad Dilmar. Brad Dilmar kaya ito mata. Kanang batan mo kay kaptik kamot. Ako na lang din tanong mo dai. Kanan dito lang ikaw. Kung pagkabata ba Hawid mo. Nga kuno sa ngabil ni Ginoong Hesus brad, wala kuno'y makita nato. 1 Pedro 2:21 Itawag kamo sa Dios aron mag-antos kay Kristo nga nag-antos man tungod ninyo ug naghatag kanyo panag-ignan aron inyo siyang sundon. 22 Wala siya makasala ni mamakak. Nga si Kristo wala mamakak. Nagsulti siya sa insakto. Pag ingon nga akong ubanan, iya ginang ubanan. Nagikan panahon ni Kristo hangtod dong adlaw naa gining maong simbahan. No? O sumala sa Juan 14 kung basahan niyo 14 versikulo 16 kama 26 nagingon dinhi mangayo ako sa Tuhan ug hatagan kamo niya laing manalaban ng Espiritu Santo sa kamatuoran aron makig-uban ganinyo hangtod sa kahangturan. Nga kining simbahana ubanan day kuno ni sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa naa si Kristo, naa sab ang Espiritu Santo nining simbahana nag-uban. Mangutana ka unsa maning simbahana nga pagaubanan ni Ginoong Hesukristo. Kining simbahana brad sumala nining maong Biblia sa Protestante ni brad dili ni Katoliko. Nga Protestante ni practical exposition or an exposition of New Testament in the form of paraphrase. Sa mga Protestante ni kang John Gibbs, no? Usa ka Protestante nga theologian. Sa Efeso kapitulo 4 versikulo 7, but we are all member of Catholic Church, unsa nga simbahan ang iya ni Kristo nagitukod Catholic Church o gipamatud-an brother sa inyong mismo nga simbahan. Sa inyong simbahan. Nagsulti ang inyong simbahan sumala sa inyong pagmata, di ba inyo ni? Unsa nga kuan, unsa nga tuig pa na, unsa nga bulan na. Wa ko kapas ana pa. Tuig 2007. 2007. Oh.
Nagingon siya din sa iyang page 4 ang inyong pagmata. Awek sa inyong Hapit na kamakamata. Nagingon nila ang mga Latinong Amerikano mas tigulang makahinumdom sa panahon nga usara ang relihiyon ang Romano Katoliko. Nga usara ang relihiyon kaniadto. Wala pa'y saksi. Nga naman, nakahinumdum man kuno sila nga usara gyud relihiyon. Wa man mag-ingon nga daghan relihiyon, usara ang relihiyon ang Romano Katoliko. Nga kining simbahan nga Romano Katoliko mao ni ang usang relihiyon nga gikan pa ni Kristo sumala sa Biblia. clippings po na. Oh, sumala pod sa kining Iglesia ni Cristo sa ilang Pasugo magazine. Nag-ingon din ni brother. No. Nag-ingon siya din the name of the church founded by Jesus Christ is Catholic Church. Ingon ang Iglesia ni Cristo. Nga tinuod ko no nga ngalan kaniya to sa simbahan nga iya ni Cristo, Catholic Church, pero ilang gisumpayan din nga ni talikod ni Simang. Simang. Oh. Nga wa na mo sunod. Wa na mo sunod ni Kristo. Na kung wa mo sunod, brother, nagpasabot nga si Kristo bakakon. Kaya wa man siya makasunod. Ni Simang man. Si Kristo sumala sa Episo 5:23, si Kristo kuno ang ulo sa simbahan nga mao ang iyahang lawas. Mao iyang iglesia. Siya ang ulo. Na kung ni Simang ang lawas, natapingig lugar ning ulo. Unya kining lawasan nga ni Simang, wa lugar madiktahi sa ulo, nga ang ulo man mo'y mo dikta sa lawas. No? Busa ulo kining po ang simbahan, lawas. kining simbahan nga Katoliko, sumala sa Biblia mao ni ang simbahan nga iya ni Kristo. Kining simbahan nga imong gipasakupan, dili na iya ni Kristo nga naman na mismo sa ang inyong kuan magasin nagingon nga usara ang relihiyon kaniadto. Wa na sumpay sig na sumpay ana. Wala isumpay na sumpay pero lahi na siya brother. Now, atong sumpayan na. Oh. Ang mga Latinong Amerikano mas tigulang makahinumdum pa. Makahinumdum ko ng mga tigulang nga mga Amerikano. Nga kanang inyong magtutukod nga si Juan Pasel Amerikano sa panahon nga usara ang relihiyon ang Romano Katoliko sa ika-16 nga siglo, bisan sa ika-16 nga siglo, nakadumdum pa sila nga mas tigulang na kayo gyud kuno nga simbahan usara ang relihiyon sa ika-16 ka siglo. Wala pay laing sikta nga nagtukod, kundi usa lang ang Romano Katoliko. Nga sa ato pa Wa pay ni protesta wa sa pay Katoliko. nagprotest. Oh, wa pay ni protesta. No? Busa kining simbahan mao ni ang gitukod ni Ginoong Jesucristo nga iyang ubanan sumala sa Efeso 5 versikulo 20 sa usa ka lawas nga mao ang simbahan. Nganuman kay si Kristo Efeso 5:23 siya ang mangluluwas sa simbahan nga mao yang lawas. Nga dunay simbahan nga gitukod si Kristo ug kining simbahan mao ang simbahang Katoliko